يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد تابعون، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله بر الرحيم، المنعم على عباده بفضله العميم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الودود الكريم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الموصوف بالخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله، اتقوا الله،
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Siang yang mulia dan indah ini kita diperkenankan, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memenuhi undangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang yang mulia dan indah ini, marilah kita meningkatkan intensitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa yang akan menjadi penyelamat kita saat kita dibangkitkan di alam kubur. Dengan iman dan takwa yang akan menjadi kita digolongkan menjadi orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada siang yang mulia dan indah ini, kita tidak keluar dari Masjid Baitur Rahman kecuali kita ditakdirkan meninggalkan dunia yang fana ini dengan meraih gelar husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa cinta dalam hatinya, sehingga manusia tersebut dengan rasa cinta ini menjadikan kehidupan di dunia ini terasa indah. Ada cinta seorang bapak terhadap anaknya, ada cinta seorang ibu terhadap anaknya, begitu sebaliknya anak cinta kepada bapak ibunya. Ada cinta sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya, pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, sehingga rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia di hatinya ini menjadikan kehidupan ini dengan indah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari manakah rasa cinta atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini berasal? Rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam semesta ini berawal dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari banyak perawi-perawi hadis. Ja'al A'rabi, suatu ketika datang A'rabi. A'rabi itu kalau dalam bahasa Arab orang yang tinggal di pedalaman Arab. Ja'al A'rabi ila masjid Rasulillah. Suatu ketika datang orang Badui di masjidnya Rasulullah, sholat tepat di belakangnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah saat itu menjadi imam. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian A'rabi orang Badui itu langsung berdoa dengan sangat keras. Yang doanya tersebut orang-orang yang di dalam masjid semuanya terdengar. Bagaimana doa A'rabi tersebut?
Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tusyrik fi rahmatina ahadan. Yang artinya, ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, dan jangan engkau rahmati orang-orang yang ada di masjid ini. Kalau dalam bahasa kasarnya, ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad saja, yang lain tidak usah, ya Allah. Maka mendengar doa dari orang Badui tadi, A'rabi, Rasulullah Muhammad SAW memanggilnya dan bernasihati, ya A'rabi, wahai A'rabi, limada, mengapa engkau membatasi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu luas? Ketahuilah wahai A'rabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ni'mah rahmat, 100 rahmat, 99 rahmat Allah simpan untuk hamba-hambanya nanti, dan 1 rahmat Allah berikan kepada alam semesta ini. Kita bisa bayangkan para hadirin, 1 rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 1 rahmat itu ada kasih sayang bapak ibu terhadap anaknya, anak terhadap bapak ibunya, pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, sahabat yang satu dengan sahabat yang lainnya. Cinta kasih di dunia ini hanya 1 rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan 99 Allah simpan kelak ketika kita dibangkitkan kelak di akhirat nanti, atau ketika di padang mahsyar nanti. Allah simpan rahmatnya kepada hamba-hamba yang berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan suratul A'raf ayat 156, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati was'at kulla syai'. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan wa rahmati wasi'at kulla syai', yang artinya rahmatku meliputi segala apa yang ada di alam semesta, semua aku rahmati, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu iblis tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Engkau telah firmankan ayat-ayatmu, bagaimana Engkau merahmati seluruh makhluk-makhlukmu, ya Allah, apakah aku termasuk dalam rahmatmu, ya Allah? Iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutan ayat suci Al-Quran, tidak wahai iblis, rahmatku bagi siapa fasa'aktuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladina hum biayatina yu'minun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Yang pertama, lilladina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang saat sendirian malam hari nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya takwa, punya keimanan, ini akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata, orang-orang yang mengeluarkan zakat, artinya ibadah muamalah kepada haqqul minas. Ada orang yang membutuhkan, ada orang yang kesakitan,
janda, yatim piatu, masjid lagi membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan. Kita salurkan bantuan, kita bantu. Ini adalah ibadah sosial yang luar biasa. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaiki hubungan kita sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatku untuk siapa? Wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang membaca, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang mengistiqomahkan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka sungguh beruntung orang yang istiqomah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu dekat kepada orang-orang yang mencintai ayat-ayat Al-Qur'an. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin sebagai hamba pendosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menutup rahmatnya, tidak menutup pintu taubatnya. Kita mungkin hamba yang melakukan maksiat, melakukan dosa di pagi hari, maka Allah buka pintu taubatnya di sore hari. Kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa di malam hari, Allah tunggu pintu taubatnya ketika menjelang subuh. Maka pada hari ini, wala tayasu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berharap rahmatnya Allah. Insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan beriringan dengan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا أمرتم. إنكم خلقتم لعباد الله وحده لا شريك له وبها أمرتم. قال الله تعالى في القرآن العظيم:
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. واجعل آخر كلامنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا غير فتنة ولا محنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا الصحة والعافية استقامة في العبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله